Ito mga bats, pag nasend ko na sa inyo yung link ng Telegram nila, di ba na makikita niyo itong tatlo na to. Yung tatlong link na yan. I-copy nyo lang to kung paano, para makuha nyo yung apps. Copy nyo to. Ito i-copy nyo to. Copy nyo yun Copy nyo. Yan, i-copy nyo yan. Copy nyo. Pag na-copy nyo na yan, back na kayo. Tapos punta kayo dito sa dito sa app info ng Chrome. Tap nyo lang yan. Tapos dito sa storage, yan. Tapos i-clear nyo lang to. Tap nyo lang itong clear. Yan, tapos back na yan. Tapos punta ulit kayo sa Chrome. Tapos ilagay nyo dito yung kinopy nyo. Yung kinopy nyo doon, ilagay nyo dito. Yan. Ilagay nyo lang yung kinopy nyo dito. Yan. Tapos, antayin nyo lang itong 15 seconds na to Ito, 15 seconds na to. Antayin nyo lang to. Yan. Antayin nyo lang yan. Hanggang sa matapos siya. Wait nyo lang to. Yan. Pag natapos nyo na, itap nyo lang hold nyo lang, itap nyo lang itong verify. Pindutin nyo lang. Back lang kayo. Pag na ganyan, back lang nyo lang. Yan. Tap nyo lang yung verify Tap nyo lang yung verify. Yan. Back lang kayo. Ads lang yan. Tap nyo lang. Yan. Yan. Pag may naglabas ng please wait, kayo. Back lang kayo. Daming ads dito. Yan. Pag may naglabas ng please wait, scroll lang kayo. Scroll lang. Ay, daming ads Scroll lang kayo hanggang scroll. Yan. Pag may nakita ko yung continue, hanggang step 3 lang yan. Kita nyo may step 1. Step 1 pa lang tayo. Dapat makompleto yan. Step 3 na yan. Tapos, continue nyo na yan. Continue. Pupunta ulit kayo sa back nyo lang. Ads lang yan. Yan. Hintayin nyo ulit yan. 15 seconds. Hintayin nyo ulit. Yan. Pag natapos nyo na yun, yung 15 seconds, tap nyo ulit yung verify. Yan. Back nyo lang. Ads lang yan. Tap nyo yung verify. Back nyo lang. Ads lang yan. Yan. Tap nyo yung verify yan. Tapos pag may labas ulit, please wait. Scroll na ulit kayo. Scroll lang. Scroll. Back nyo lang. Ads naman yun. Daming ads dito Yan. Di ba step 2 na tayo? Punta na tayo sa step 3. Tap, continue lang kayo. Continue. Hintayin nyo ulit 15 seconds. Yan. 15 seconds. Seconds. Wait nyo lang yan. Yan. Pag natapos nyo na yung 15 seconds, tap nyo ulit yung verify. Back nyo lang. Yan. Wait nyo lang. Pag may naglabas, please wait. Scroll lang ulit kayo. Scroll lang. Back nyo lang. Ads lang yan. Back. Scroll. Yan. Tapos na natin step 3. Continue na tayo. Continue na ulit. Yan. Tap nyo lang yan. Diba may nakita kayo kaninang try? Try nyo lang yun. Ulitin nyo lang. Hanggang sa mag-step. Pag natapos nyo na ulit itong step 3. Continue nyo lang. Continue lang ulit. Hintayin nyo na lang. Continue nyo lang. Continue. Back nyo lang. Ano kayo, back kayo dito. Ganyan kasi, daming ads Back nyo lang. Continue lang. Continue. Yan, hintayin nyo lang yan. Wait nyo lang kayo. Tapos, kunin nyo tong get the link. Yan.
Wait nyo lang. Wait lang kayo dito. Pag ganito, ads lang yan, balik nyo. Back nyo lang. Get the link ulit kayo. Madami kasing ads eh. Get the link. Yan, tapos, pag ganito, ano lang kayo, tap nyo lang yan, join the Telegram. Pag na, yan, pag nandiyan naman kayo, pag nandito na kayo sa Telegram, back lang kayo. Back. Back lang kayo, back kayo dito sa ano. Yan. Tapos ulitin nyo, join the Telegram ulit kayo. Dalawang, ano yun eh, dalawang process, dalawang join. Pero naka-join na kayo dyan, kayo ibabak nyo na lang ulit. Tapos, ano lang ulit kayo. Tapos, ito. Pag natapos nyo na yun, ano na yan, join the Telegram, yung dalawa. Ano na kayo, tap nyo itong unlock link sa baba. Unlock link. Yan. Yan, tapos mapupunta kayo dito sa UA mods ni Nana. Ito na yung apps. I-download nyo lang yun. Yan, tap nyo download. Yan, nagda-download na yung mga bossing. Yan, download. Di ba na-download nyo na? Yan, nagda-download na. Tapos, yan nyo lang yan. Punta, yan, tap nyo lang. I-install nyo. Punta kayo dito sa ano. Dito sa, yan. I-open nyo lang dito. Download na lang kayo nitong Saver na to. Ito. Yan. Open nyo lang dito. Tara dito sa download. Yan. Hanapin nyo dito. Yan. Ito. Diyan nyo lang yan. View. Yan. Ito. Yan. Tapos install nyo. Pag may naglabas na ganyan password, back lang kayo dyan. Yan. Tapos, di ba matatlo yung pinakita ko sa inyo? Kanina pinakita ko. Yan, tatlo, di ba yan? Di ba yan? Tatlo. Tatlo yan, di ba? Ito. Ito yung, ano, ay, hindi pala ito. Ito yun. Ito yung si password nila. Itong pangalawa. Hindi ito, hindi ito. Ito. Si password. Yan. Yan yung si password nila. Itap mo lang yan. Itap mo lang. Basta itap mo lang yan doon. Pupunta ka na automatic. Pupunta ka na doon sa password. Yan. Di ba pag natap mo na yan, pupunta ka na dito. Dito. Diyan, pupunta ka na dyan. Diyan, pupunta ka na dyan. I-copy mo lang yan, boss. I-copy mo lang yan. Nasa baba. Yan, nakatutok na yan. Nakatutok. Yan. Ito, i-copy mo lang ito. Ito. Yan, yan. Yan, i-copy mo lang yan. Nasa baba na yan. Pag na-copy mo na, baka na ulit. Punta ka na dito. Dito may ilagay, boss. Dito may ilagay yun. Na-copy mo. Dito may ilagay. Dito may ilagay, ha. Mau-open mo na yun pag na, ano mo na yan. Pag nailagay mo yung password nila dito. Yun lang. Content tutorial ako. Ito sa Injector. Papalo na lang mga bossing. Thank you.